Good morning guys. Yung tao ta dogali guys ang pagkaon daw. Ito sanda. Tuya pas takas jagi kamo ga sinalot sa ubosaw. Sa takas dali. Sisilin. Sisilin. Luningning. Si Dora to. Si Clara kag si San. San? Mamikaw. Nilas Bibian guys, makas doon kaon. Si Sky Tuya. Si Monay. Si Len. Si Silen. Simon. Yes, Duday. Silen si puta to dali. Hindi mo ko pagkunan ay mabungguan mo ko matumba kita. Mon. Bibian. Wow. Makas-bakas sigit Bibian ah. Ay. Isungay mo ako. Sabad si Siling guys. Luningning. Po si San no, bakas na si San magkaon no. Hoy, muna hindi pagdisturbo si San kakaon. Busan nyo dali. Happy farming guys.